Wow, teman-teman, coba lihat. Ada perahu besar sekali. Padahal ini di tengah-tengah hutan, teman-teman. Tapi ada perahu yang besar. Wow, keren. Kira-kira perahu ini mau berlayar kemana ya, teman-teman? Coba lihat, di tengah-tengah kebun ada perahu. Wadidaw, keren banget. Wah, lihat teman-teman, ada mobil terbalik. Mobil apa ini, teman-teman? Wadidaw. Lihat teman-teman, ada mobil truk oleng. Wow, keren banget teman-teman. Wow, ayo teman-teman, kita kumpulin mainannya. Cit 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 cit. Ayo teman-teman, kita cari mainan lagi. Wow, itu teman-teman, coba lihat, ada mainan lagi. Wow, ini mainan apanya teman-teman? Wih, ini ada truk molen teman-teman. Wadidaw, keren ya. Lihat, bannya juga ada 4 teman-teman. Wadidaw. Ayo teman-teman, kita kumpulin aja mainannya biar banyak mobil-mobilannya. Ayo kita cari lagi teman-teman. Widih, 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 widih. Lihat teman-teman. Wow, keren banget ya. Ada mobil truk membawa hewan T-Rex teman-teman. Wow, ada 2 hewannya teman-teman sedang tidur. Bagus banget ya. Wadidaw. Ayo teman-teman, kita kumpulin aja mainannya biar jadi banyak. Wow, keren banget. Wow, mobil apa itu teman-teman? Terbalik. Ayo kita ambil. Wadidaw, ada mobil Oscar untuk balap teman-teman. Wih, keren banget ya. Wadidaw, ayo teman-teman, kita kumpulin aja mainannya biar mainan Om jadi banyak. Lihat teman-teman, mainan terkumpul jadi banyak. Wow, keren ya. Widih, 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 widih. Ada mobil terbalik lagi teman-teman. Mobil apa ini? Mobil polisi untuk di hutan teman-teman. Wah, cocok banget, ini sedang di hutan teman-teman. Keren banget ya. Ayo kita kumpulin. Wadidaw, ada sekumpulan mainan teman-teman. Wih, ada 4 biji. Ada kapal polisi, ada motor polisi, ada mobil polisi. Wih, keren banget ya. Ayo teman-teman, kita kumpulin aja mainannya. Wow,